إذا السلام عليكم. إذا اليوم غادي نديرو تصحيح ديال ليكزيرسيس نيميرو 4 باج 84 في لو مانيوال ديال ماكسيمات ديال السنة الثالثة إعدادي troisième année secondaire collégiale. إذا كتعلق ب لي كوسينوس لي سينوس et les tangentes. Ça veut dire la trigonométrie, bien le calcul trigonométrique. Donc عندنا تمرين soit ABC un triangle rectangle en B tel que AB est égal à 4, ça veut dire 4 cm par exemple, et BC est égal à 3 cm ou bien. On peut choisir n'importe quelle unité. Donc voici notre triangle. Donc il est rectangle en B, قائم الزاوية في B. Donc AB est égal à 4 cm, BC est égal à 3 cm. Donc la première question nous demande de calculer les AC. Donc dans la deuxième question, calculer le cosinus de BAC, c'est-à-dire cet angle-là, BAC, donc c'est l'angle A, et cosinus ACB, ça veut dire cosinus de l'angle C. Troisième question, calculer sinus BAC, ça veut dire l'angle A, et sinus ACB, ça veut dire l'angle C. Quatrième question, calculer la tangente BAC et la tangente de ACB. De deux façons, ça veut dire on va utiliser deux méthodes. Donc on va passer à la résolution de l'exercice. Donc voilà la solution. Donc on a dessiné la figure, on a construit la figure. Donc AB c'est 4 cm, BC c'est 3 cm. On va calculer AC. Donc si on voit bien, AC c'est l'hypoténuse de l'angle du triangle rectangle en B. Donc c'est l'hypoténuse, ça veut dire c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc directement on va penser à appliquer le théorème de Pythagore. Donc on a le triangle ABC et rectangle en P. Donc selon le théorème de Pythagore, on a AC au carré, l'hypoténuse, est égal à AB au carré, plus BC au carré. Donc, est égal à AB, on a ABC 4, donc 4 au carré, plus BC c'est 3, donc BC au carré c'est 3 au carré, est égal à 16, 4 au carré c'est 16, plus 9, 3 au carré c'est 9. Donc 16 plus 9 c'est 25, donc AC au carré c'est 25. Donc AC, elle va être la racine carrée de 25, donc c'est simple, c'est 5. Donc AC, la longueur ne peut pas être négative. Donc on ne peut pas dire que 5 ou bien moins 5, parce que moins 5 aussi, il vérifie la condition AC au carré est égal à 25. Moins 5 au carré est égal à 25. Mais on ne va pas dire que AC peut être égal à moins 5, parce que la longueur, c'est une mesure toujours positive. Donc on va passer à la deuxième question, calculer le cosinus de l'angle BAC. Donc cet angle-là, l'angle BAC. Donc, alors que dit le cours? Donc, le cosinus d'un angle, c'est le rapport de la longueur de son côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est ça, c'est AB, voici le côté adjacent. Ce n'est pas le côté opposé. Donc, le côté opposé, on va le laisser à part, parce que maintenant, on va calculer le cosinus. Donc, le côté opposé, il n'entre pas dans le calcul du cosinus. Donc, on va l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste
l'hypoténuse et l'autre côté, il s'appelle l'adjacent, le côté adjacent. Donc, le cosinus de BAC, c'est le côté adjacent AP sur le côté, sur l'hypoténuse. Ça veut dire AC. Donc, est égal 4 sur 5. AB, c'est 4, AC, c'est 5. On peut calculer 4 sur 5, c'est 0,8. Donc, le cosinus de BAC, c'est 0,8, bien 4 sur 5, tout simplement. On peut dire que cosinus, donc, ici on a le cosinus. Donc le cosinus du BAC, on a dit que c'est le côté adjacent, ça veut dire AB sur l'hypoténuse. Donc AB sur AC, c'est 4 sur 5. On peut le laisser comme ça, 4 sur 5, ou bien continuer le calcul et déterminer la valeur exacte du rapport. 4 sur 5, ça veut dire 0,8. Donc le cosinus de BAC, c'est 0,8. On peut le laisser comme ça, cosinus de BAC est égal à 4 sur 5. On va passer au cosinus de l'angle ACB. Donc voici l'angle ACB. Donc je vais le marquer avec une autre couleur. Par exemple, on va utiliser le rouge. Donc ça, ici c'est l'angle ACB. ACB, ça veut dire l'angle C. C'est un angle aigu. Alors on va dire cosinus ACB est égal, donc toujours, voici le cosinus, voici l'angle ACB. Où est-ce qu'il est le côté opposé? Le côté opposé c'est AB, donc on ne va pas l'utiliser dans le calcul du cosinus, donc on va l'oublier. On va oublier le cosinus, on va oublier le côté opposé à l'angle ACB. Donc il n'entre pas dans le calcul du cosinus. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le côté adjacent et l'hypoténuse. C'est comme ça qu'on calcule le cosinus. Donc le cosinus d'un angle, c'est la longueur de son côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Donc ici c'est BC sur AC. Donc le voilà. C'est BC, cosinus de ACB, c'est BC sur AC, c'est 3 sur 5. On peut le laisser comme ça, ou bien on peut déterminer la valeur exacte du rapport 3 sur 5, c'est 0,6. Mais on peut le laisser comme ça. On peut dire que cosinus ACB, c'est 3 sur 5, c'est la même chose. Il vaut mieux le laisser comme ça pour faire une comparaison après. On va l'utiliser après dans la comparaison des cosinus et des sinus de ces deux angles, parce que ces deux angles-là, ils sont complémentaires. Ça veut dire l'angle C plus l'angle A est égal à 90. Donc 90 plus 90 c'est 180. المجموع قياس زوايا المثلث هي 180 درجة. إذا هذه عندنا 90. إذا شحال خصنا باش نوصل ل 180؟ خصنا 90 أخرى. إذا هاد الجوج سي بلس أ، هاد الزوايا هادو المجموع ديال هاد الزاويتين سي و أ المجموع ديالهم هو 90. دونك ils sont complémentaires. دونك غادي نشوفوا واحد الخاصية مهمة في الزوايا، هاد الزوايا اللي كي sont complémentaires متكاملة. غادي نشوفوا بأن الكوسينوس ديال وحدة فيهم تساوي السينوس ديال الأخرى. et inversement والعكس صحيح. et la tangente ديال وحدة فيهم تساوي l'inverse ديال la tangente de l'autre. On va voir tout ça. Donc maintenant on va passer à la troisième question. Calculer le sinus BAC et sinus et sinus ACB. Donc sinus BAC. Maintenant, que dit la règle? Donc sinus, on fait le sinus d'un angle aigu est égal au rapport de la longueur de son côté opposé par rapport
par la longueur de l'hypoténuse. إذا هنا في السينوس كنشوفوا le côté opposé مقسوم على l'hypoténuse. دونك هنا اش من الزاويه بغينا الزاويه A بي A C ها الزاويه A. إذا فين هو le côté opposé؟ le côté opposé ديالها هو AB. هو BC عفوا. الزاويه A هي هادي بي A C. فين هو le côté opposé ديالها؟ هو هذا هو بي سي. اذا هذا اللي كيدخل في الحساب ديال السينوس. اذا لو كوتي اوبوزي على ليبوتينوس. دونك سي بي سي على ا سي. اذا هو بي سي على ا سي est égal à 3 sur 5. Donc on peut le laisser comme ça. دابا السينوس ديال الزاويه ا سي بي. اذا غادي نمشيو على ثاني on va aller à la figure. Donc l'angle ACB يعني هاد الزاوية هادي. إذا فين هو الكوتي أوبوزي ديالها؟ هو هذا كتشوف فيه. هو هذا ماشي هذا ولا هذا. إذا الكوتي أوبوزي على ليبوتينوس. دونك سي AB على AC. هذاك هو السينوس. إذا غادي نرجع لهنا. دونك سينوس ACB est égal AB على AC. شفنا هنا AB على AC. Ça veut dire le côté opposé اللي هو AB على l'hypoténuse اللي هو AC. هو دونك تساوي AB على AC تساوي 4 على 5. نقدروا نحسبوها ولا بلاش. دابا علاش بغيت نخليه بحال هكا؟ بغيت نخليه بحال هكا pour attirer votre attention sur une particularité des angles complémentaires. Les angles complémentaires هما les angles التي المجموع ديال القياس ديال الزاويتين ديالهم بجوج هو 90 درجة. إذا راه قلنا بأن الزاوية C زائد الزاوية A تساوي 90 درجة. دونك ils sont complémentaires. إذا غادي نشوفوا شنو هي لا particularité. إذا شوفوا هنا الكوسينوس ديال هاد الزاوية A شحال هو؟ 4 على 5. والسينوس ديال الزاوية الأخرى ديال ACB 4 على 5. إذا شتي إذا هذا وهذا بحال يعني كوسينوس ديال BAC يساوي السينوس ديال ACB. علاش؟ حيت ils sont deux angles complémentaires. Et les angles complémentaires, ils ont une particularité qui dit que le cosinus de l'une d'entre elles est égal au sinus de l'autre. يعني الكوسينوس ديال وحده فيهم يساوي السينوس ديال الاخرى. غادي نشوفوا الاخرى هنا. شحال هنا الزاويه ACB شحال الكوسينوس ديالها؟ ACB 3 على 5. والسينوس ديال ACB لا السينوس ديال الاخرى ديال BAC حيت قلنا الزاويه C والزاويه A سون كومبليمونتير. اذا الكوسينوس ديال هذا خصو يكون السينوس ديال هذه بحال هو. كوسينوس ديال ACB يساوي 3 على 5 والسينوس ديال الزاويه الاخرى اللي معاها كومبليمونتير حتى هو 3 على 5. إذن مزيان. دابا on va passer au quatrième exercice, à la quatrième question. Alors, calculer la tangente de BAC et la tangente de ACB de deux façons. On va utiliser deux méthodes. La première méthode, et la deuxième méthode. Dans la première méthode, il y a le cours de la tangente, c'est le rapport. La tangente, c'est le rapport de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. يعني إلا جبنا le côté opposé مقسوم على le côté adjacent يعني القياس ديالهم كيعطينا la tangente. إذا هذه هي la définition nous dit ça. Donc on va voir ici. Par exemple غادي نمشيو la tangente ديال BAC. غادي نشوفوا هنا غادي نشوفوا figure. La tangente ديال BAC, ça veut dire l'angle A. Le voici. Alors قلنا فين هو c'est le côté opposé. فين هو le côté opposé؟ ها هو. Donc c'est BC.
مقسوم على لو كوتي ادجاسون. فين هو لو كوتي ادجاسون؟ هو هذا، يعني ماشي ليبوتينوز. اذا لو كوتي اوبوزي ديال هاد الزاويه سي على لو كوتي ادجاسون، يعني الملاصق معها، ماشي ليبوتينوز. هاد ليبوتينوز بوحدو عنده سميه اخرى هيبوتينوز. زين كنت نديرو لو كوتي اوبوزي لهاد الزاويه على الزاويه اللي بغينا نحسبوا ليها طونجون ديالها، تنشوفوا لو كوتي اوبوزي ديالها يعني بي سي على لو كوتي ادجاسون يعني ا بي. اذا ليبوتينوز تيخرج من الحساب. في لا طونجونت كنساو ليبوتينوز. اش غيبقى لينا؟ غادي يبقى لينا لو كوتي اوبوزي اللي هو عمودي على لو كوتي ادجاسون. اذا هادو باش غادي نحسبوا لا طونجونت. دونك هي هادي لا بروميير ميثود. دونك طونجونت بي ا سي سي بي سي على ا بي. قلنا دونك طونجونت ديال الزاويه ا سي بي سي على ا بي. دونك سي تيغال ا كومبيان؟ بي سي هي 3 و ا بي هي 4، اذا 3 على 4. دابا غنمشيو لا طونجونت ديال ا سي بي. لا طونجونت ديال ا سي بي، دونك اون فا aller à la figure une fois de plus. Donc la tangente de ACB, ça veut dire cet angle-là, l'angle C. Donc فين هو le côté opposé اللي هو عمودي على l'adjacent. donc le côté opposé هو هذا AB ديال هاد الزاوية. دابا كان في الأول le côté adjacent ديال هاد الزاوية، ولكن دابا هو في نفس الوقت le côté opposé ديال الزاوية C. donc وفين هو le côté adjacent؟ يعني غادي نساو ليبوتينوز. اذا اش غادي يشيط لنا هذا؟ اذا هذا هو لو كوتي ادجاسون ديال الزاويه سي. كان في الاول لو كوتي اوبوزي ديال ا ديال الزاويه ا. دابا الزاويه ا راه نسيناها، دابا صوبناها. دابا حنا بصدد الزاويه سي. دونك لا طونجونت ديال الزاويه ا سي بي، يعني هاد الزاويه سي، هي لو كوتي اوبوزي ا بي على لو كوتي ادجاسون على بي سي. اذا 4 على 3 هي. دونك طونجونت ا سي بي تساوي 4 على 3. سافو دير نسيت ما درتش لي كوتي. دونك الزاويه ا سي بي هي لو كوتي اوبوزي يعني ا بي. نسيت ما درتش، خصني ندير هذه هو الاول. ا بي على بي سي اللي هو هذا، يعني تساوي 4 على 3. إذا نقدر هنا تساوي ا بي على بي سي تساوي 4 على 3. دابا هادي لا دوزيام، هادي لا بروميير ميثود. مانتون اون فا باسي على لا دوزيام ميثود. شنو هي لا دوزيام ميثود؟ راه شفنا في لي بروبريتي. قلنا لا طونجونت سي لو سينوس على لو كوسينوس. سافو دير مباشرة غادي نحسبو، غادي نخزو لو سينوس و لو كوسينوس، راه حسبناه ديجا. دونك لا طونجونت دان انغل الفا اي طونجونت ديال الفا هو سينوس ديال الفا على كوسينوس ديال الفا. هادي بصفة عامة، هادي هي القاعدة. إذا دابا طونجونت ديال بي اس سي هو سينوس ديال بي اس سي نيت، يعني بحال هادي الفا مثلا، على كوسينوس ديالها، كوسينوس بي اس سي. إذا شحال سينوس ديال بي اس سي؟ راه حسبناه ديجا. ها هو سينوس ديال بي اس سي هو 3 على 5. 3 على 5. إذا على الكوسينوس ديالها شحال؟ الكوسينوس ديال بي اس سي، ها الكوسينوس ديال بي اس سي على 4 على 5. إذا كنحطو هنايا. إذا تساوي السينوس ديال بي اس سي 3 على 5 على الكوسينوس ديال بي اس سي على 4 على 5. نقدر نديرو الاختزال. شنو هي 3 على 5؟ هي 3 في 1 على 5. وشنو هي 4 على 5؟ هي 4 في 1 على 5. دونك نقدر نديرو الاختزال بهادو، 1 على 5 في الفوق، 1 على 5 في التحت. نقدر نديرو ليهم الاختزال ونتخلصو منهم بحال هكا. إذا تساوي 3 على 4. مزيان. Maintenant, on va calculer la tangente de ACB en utilisant la deuxième méthode, يعني السينوس على الكوسينوس. Donc la tangente ديال ACB، دابا غادي نحسبو السينوس. إذا شحال السينوس ديال دابا الزاوية ACB؟ فين هو السينوس ديال ACB؟ ها هو 4 على 5 على الكوسينوس ديالها. فين هو الكوسينوس ديال ACB؟ 3 على 5. إذا غادي نحطوهم هنا 4 على 5 على 3 على 5. ها هما. إذا طونجون ديال ACB سينوس ديال ACB على كوسينوس ديال ACB. السينوس ديال ACB راه حسبناه هو 4 على 5 على
كوسينوس ديال أ سي بي هو 3 على 5 إذا تساوي 4 في 1 على 5 3 في 1 على 5 نقدر نديرو لهم الاختزال ولا تقدر تحسبهم بحال واحدة أخرى تقدر تقول تساوي 4 على 5 مضروب في المقلوب ديال هذا في 5 على 3 إذا نفس الشيء ça revient au même on va avoir 4 sur 3 مزيان إذا طونجون ديال أ سي بي 4 على 3 إذا ماذا نلاحظ هاد الزاويتين بي أ سي و أ سي بي on avait dit que ils sont complémentaires ce sont deux angles complémentaires يعني المجموع ديال القياس ديالهم هو 90 درجة إذا اش قلنا في لي بروبريتي في الكور قلنا بأنه si on a deux angles complémentaires alors le cosinus ديال وحدة فيهم تساوي السينوس ديال الأخرى وكذلك طونجون ديال وحدة فيهم تساوي لانفيرس المقلوب لانفيرس ديال الأخرى ها هما راه تيبانو لينا طونجون ديال بي أ سي 3 على 4 وديال أ سي بي المقلوب 4 على 3 هنا 3 على 4 هنا 4 على 3 دونك سي فري دونك هذا الدرس دابا هذا التمرين هو باش pour solidifier nos connaissances concernant le cosinus et le sinus et la tangente de deux angles complémentaires. Donc deux angles complémentaires المجموع ديالهم 90 درجة الكوسينوس ديال وحدة فيهم تساوي السينوس ديال الأخرى راه شفناها في ليكزارسيس وكذلك لا طونجونت ديال وحدة فيهم تساوي لانفيرس المقلوب ديال الأخرى.